तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल ऑफिशियल ब्लॉग लो स्वागतम जनालो আপোনালোকক আজি মই ব্লগ দিছিলো नाइस আপোনালোকে যদি মন নতুন বেছি নিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন করবে গাইস আমার ইয়ে আছে কি করছিস তো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ 2026 टू यू क्या बोला तूने हैप्पी बर्थडे टू यू डियर तोजे अरे बेस्ट फ्रेंड खूब लगो वाओ व्हाट अ नाइस वाओ Thank you so much, bro. Happy birthday. मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम पे ना कोई